Hello, good evening everyone. Welcome sa ato ang YouTube channel ni Madam Kislat guys, no? O karong gabi una, imbitado mi sa usa ka event sa Miss Tourism sa Bourbon. Tana guys, among adtuon, among tan-awon ang mga pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Bitaw guys, tanaw na to ang mga gwapa no karong gabi una ug kinsay makadaog, excited na kay mi mo tan-aw. Tara. So, dara guys, naabot na gid mi diri sa venue sa Miss Bourbon Tourism 2024. Medyo sayo pa kayo guys ang alas 7 no, pero kay nag-uwan-uwan man kanina, so malit gini ang ilahang pagsugod sa ilahang program no. So dara guys, enjoy lang sa ta sa decoration diri sa municipal hall, mo ni among municipal hall og nindot kaayo pag-decorate ni Mayor Noel Dotelios, ang among pinakagwapo nga mayor diri sa Bourbon no, og sa kauban niya nga nag-organize tining dapita. So dara guys, nindot jud kaayo, nanapod ang mga lamisa para sa mga VIPs og sa mga judges no. Tara. Murag makalingkod man jud ko dihang dapita unya guys kay tungod ni doktora. Wow. Super nice. Tara. So, tindog-tindog lang sa ta diri guys. Enjoy lang sa ta sa kagabhion diri nga dagkan kayo og naggilak-gilak ang Bourbon. Nagwarak sa ko diri guys samtang wala pay mga tao no. Og dara ni dool na ko sa lamisa ni Mayor og naa si Madam Nel og si Attorney. Dara na naglingkod na sila guys og murag mutapad jud ko nila guys kay sila may nag-imbitar nako, so naglingkod na gyud mi, nagblabla mi si Attorney, ang amo ang gwapa nga attorney si Madam Nel og si Doc naabot na gyud. Wow, kagwapa siyang attire guys no ni Doc. Gwapa kay siya rong gabiuna no. Og dara. So mao ni ang 19 candidates sa Miss Bourbon Tourism 2024 no. Og dara magsugod na gyud sila sa ilahang show, sa ilang introduction nga show.